Dani ko. Ang bata ba ya? Bahala na may Tris, at least. At least. Ako man Japon magmandam o sunod. Ano madam? Uli, maggusto man ko magyaman. Dadam na Japon ko Japon. Dadam ano ka? Dadam bibihani. Dadam baby honey. Tapos? Ulay. Sige sila utat sa kawata eh. Tapos? Kasi ito lang eh. Trabaho, tapos puyo ko balay. Tapos? Wala eh.